You need to experiment the hell out of every single aspect by knowing the basics. Constants क्या हैं, वो variables क्या हैं. Constants 2-3 ही हैं आपके पास. एक brain stages अपने चेंज नहीं करेगा आपकी वजह से. First to third year brain की खास स्टेज है, उसके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म इंस्टॉल हो रहे हैं. थर्ड ईयर टू 7th ईयर अपनी स्टेज पे आएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, ब्रोकन फैमिली से हो या बिलियनियर्स की बहुत खुशहाल माँ बाप लैला मजनू हो. ठीक है, ब्रेन अपनी स्टेज नहीं बदलेगा. ब्रेन की स्टेजेस चली जा रही हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, 16th ईयर के बाद ब्रेन अब स्टेज 40वें साल में आखिरी करवट लेगा, और वो भी बहुत बड़ी करवट लेगा, मगर वो आपके पास नहीं होगा. नहीं, 40 साल का तो नहीं कोई आएगा ना आपके पास कि मुझे पता है कि अभी मेरा रिफ्लेक्शन की एज होने वाली है, मुझे खुद ही इंस्टीट्यूट में डालना है. उसके तो पोते आएंगे आपके पास अगर सही टाइम पे शादी हुई, नहीं तो बच्चे आएंगे. सो यू नीड टू नो कि कॉन्स्टेंट्स क्या है. अब सिर्फ अकेला यही कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा और कुछ कॉन्स्टेंट नहीं. मगर आपकी आंटीज और अंकल्स, जितने भी टीचर लड़के और लड़कियां इस वक्त जो स्टाफ में बैठे हुए हैं, सब नर्सिस की तरह देख रहे हैं. कोई एक भी डॉक्टर की तरह नहीं देख रहा बच्चे को. नर्सिस और डॉक्टर में फर्क पता ना क्या होता है. नर्सिस क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती है डॉक्टर. नहीं, नर्सिस प्रोटोकॉल फॉलो करती है. उसको इजाजत ही नहीं होती प्रोटोकॉल इधर से बोलने की. डॉक्टर केस टू केस अलग अलग डिडक्शन करता है. ओके, you need to understand the difference between the protocol here. If the doctor is doing the same thing as a nurse, he is the worst doctor in the world. कोई भी नहीं जाएगा उसके पास दोबारा. ज़्यादातर डॉक्टर बाय द वे ऐसे ही कर रहे हैं just to play safe, because वो नौकरियां कर रहे हैं, वो अपने पेशे से बेवफा हैं, वो किसी न किसी हॉस्पिटल के नौकर बन जाते हैं और वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हल नहीं देते. हालांकि उसका काम था ग्रोथ, वो एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं तो ग्रो कैसे करेगा. ओके, बट ही डज नॉट डू दैट. अब बहरहाल अभी आते हैं नर्सेज डॉक्टर बाद में. यू सिट देयर and instead of being data collection agencies, instead of opening those funnels जहाँ पर डेटा जानना है, okay, आप पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे लेते हैं. नेचुरली आपके टीचर्स ने, आपके स्टाफ ने अस्यूम किया होता है ये इस कराने का है, उसके उर्दू के एक्सेंट से चेक कर रही होती है, सबकॉन्शियस जजमेंट पास कर रहे होते हैं आप. उसके कपड़े देख के, उसके जूते देख के, पेरेंट्स के आप खुद ही जज करते हैं कि इसको किस खाने में डाल देना है. ऐसे yeah, that's a problem with the institute, not the child. ये खुद ही इंस्टीट्यूट का अगर टीचर ये कर रहा है तो उसकी तो खुद ही, उसको तो दूर रखें खुद ही. वही तो पूछ रहा हूँ मुझे. प्रिंसिपल एग्रीमेंट है मेरा और आपका, पता होना चाहिए किस चीज का पता होना चाहिए. डिस एग्रीमेंट है और क्यों पता होना चाहिए. ओके, सो इंस्टेंटली MMPI-2 डाउनलोड करें, टेस्ट है, क्वाड्रेंट्स चेक करें, प्रोफाइल असेसमेंट कैसे चेक है. PI-2 अभी अब तो 4 आ गया होगा फॉर ऑल आई के नो, मगर वो इतना स्ट्रांग 3 से भी स्ट्रांग 2 था. ठीक है, मिनेसोटा प्रोफाइल है. यू नीड टू स्टडी इट, इन्वेस्ट इन इट, कि बच्चे को प्रोफाइल या इंसान को प्रोफाइल करने के पीछे ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइव नहीं, ड्राइवर्स क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट्स के ऊपर बच्चे ने करवट लेनी लेनी है अभी. ठीक है, देयर इज सम कांस्टेंट्स. लड़कियों ने वो खास इवेंट से गुजरना है बिटवीन 6th and 12th ईयर. ठीक है, ब्रेन ने, लड़के ने 6th and 12th ईयर में ब्रेन कोई खास इवेंट से गुजरना ही गुजरना, बिकॉज़ देयर इज अ हार्मोनल डिफरेंस. पाकिस्तान का ज्यादातर यूथ टेस्टोस्टेरोन के अंदर मेल प्रैक्टिस करता है ब्रेन में, क्योंकि उसकी अम्मी को नहीं पता होता कि इस केमिस्ट्री का मसरफ क्या था. हालांकि दुनिया में सारे के सारे काम जो इंसानी आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से आज तक हुए, ये ग्लास से लेके ये माइक, ये छत से लेके वो AC, ये तार से लेके ये अबाया, सब आदमी ने बनाया है बिकॉज ऑफ दिस वन हार्मोन. माचिस की तीली सुई से लेके नासा का स्पेस शटल, एक भी चीज एक भी दफा औरत ने नहीं बनाई. इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है टेस्टोस्टेरोन, और किधर इस्तेमाल हो रही है, I'll tell you, बिकॉज हमें पता है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे क्या ट्रेनिंग कर रहा है. जब हमें पता है कि आप फिजिक्स के मास्टर हैं तो फिजिक्स के वर्ल्ड व्यू क्रिएट किए हुए. ओके, आपका मैथमेटिक्स में आपने 50 साल लगाए तो मैथमेटिकल ब्रेन है आपका. लिटरेचर के अंदर अपने 30 साल लगाए हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने रोब्लॉक्स में और वीडियो गेम्स में और माइनक्राफ्ट में लगाए हैं. तो वी शुड नो हाउ योर ब्रेन शुड वर्क. नेटफ्लिक्स में क्या चीज कहाँ पे चल रही है सब कुछ पता है. किसको, अम्मी को. Was that the question in your interview? You didn't even look at it from this angle. You know what I'm saying? So you need to get the right data from the right angle. Funnels पहले create कर ले, पहले चाह के कोई भी बंदा आए सवाल वही पूछ रहा हो.
جس نے ڈیٹا کو یوز کرنا ہے اصلی بندہ وہ ہے. Exactly. جس نے کلیکٹ کرنا ہے اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ تو آپ بے شک اس کو کوشچنیئر بھیج دیں گھر بیٹھ کے بھی آنسر دیتے ہیں. آنسر ڈفرینٹ فنلس وہی ہوں گی نا. اگر ڈیٹا فنلس وہی ہوں گی آنسر تو ظاہر ڈفرینٹ ہوں گے, مگر اتنے بھی ڈفرینٹ نہیں ہوں گے نا. یہی تو میرا مسئلہ ہے. کاش کے ڈفرینٹ ہوتے. کیا نام ہے آپ کا؟ نور. کاش پاکستانیوں کے آنسر ڈفرینٹ ہوتے. یہ تو telling you. یہ جھوٹ بول رہے ہیں 7 سے 8 گھنٹے. Maybe. You need to understand this is by no means the regular average. Median بہت اوپر ہے. 12 سے 16 گھنٹے کے بیچ میں اس کا اچھا برین کا ایک خاص حصہ ہے جو اسکرین کے دوران, اسکرین ویونگ کے دوران ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. آپ نے اس حصے کا ایسٹیمیشن نکالنی ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ اچھا کتنے گھنٹے اسکرین پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس سے کیا ٹیل می what are you trying to get out of this. کیا اچھا بھائی آپ نے سوال کیوں رکھا ہے اسکرین ٹائم کا؟ اسے کیا پتہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں محمد وقار عظیم, اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ساحل عظیم ہمیں انسانی ذہن کے بارے میں بتا رہے ہیں. انسانی ذہن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ برین کے کچھ بنیادی عناصر ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب انسانوں میں مشترکہ ہیں, چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی, امیر ہو یا غریب, مذہب کچھ بھی ہو. برین اپنی نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور یہ مراحل طے شدہ ہیں. مثال کے طور پر بچپن سے لے کر جوانی تک دماغ مخصوص انداز میں ترقی کرتا ہے اور تقریباً 40 سال کی عمر تک پہنچ کر اپنی آخری بڑی تبدیلی یا کروٹ لیتا ہے. یہ ذہنی مراحل کسی شخص کے حالات یا پس منظر سے تبدیل نہیں ہوتے. یعنی چاہے آپ کسی ٹوٹے ہوئے گھرانے سے ہوں یا ایک بہت زیادہ خوشحال گھرانے سے, دماغ کی ٹیچنگ اپنی تربیت سے چلتی رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے میں زیادہ تر اساتذہ اور عملہ بچوں کو نرس کے زاویے سے دیکھتے ہیں, نہ ہی ڈاکٹر کے زاویے سے. نرسز ہمیشہ پروٹوکول فالو کرتی ہیں, وہ ہر مریض کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ رکھتی ہیں, جبکہ ڈاکٹر ہر کیس کو الگ الگ نظریے سے دیکھتا ہے اور ہر فرد کی نوعیت اور مسئلے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح تعلیم میں بھی اگر استاد ہر بچے کو ایک ہی پیمانے سے پرکھے تو وہ دراصل نرسنگ رویہ اختیار کر رہا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچے کے ذہن اور اس کے ماحول اور اس کی نفسیاتی ساخت کو انفرادی طور پر پرکھا جائے. ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ہر بچے کا تجزیہ ظاہری چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں, جیسے اس کے لباس, جوتوں, لہجے یا والدین کے پس منظر پر. ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ کس طبقے سے ہے اور اس کی صلاحیت کہاں تک ہے. اس سے ادارے کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے اور اصل جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہیں. آخر میں پیغام یہ ہے کہ تعلیم محض نصاب پڑھانے کا رد عمل نہیں بلکہ ایک ڈاکٹری ذمہ داری ہے, جہاں پر ہر بچے کے ذہن کی شناخت کو سمجھ کر اس کی تربیت کی جائے. اس کے لیے اساتذہ کو اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی, وہ پروٹوکول سے ہٹ کر ہر بچے کو انفرادی سطح پر جان سکے, تاکہ ادارہ ایک حقیقی انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس بن سکے, نہ صرف ایک مشن جو ڈگری پیدا کرے.